Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ɔnɔ balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris. Ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka commenter ka partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Fasojɔ kɛnɛ kan, hɔrɔnya kɛnɛ kan, danbe kɛnɛ kan. Inshallah, nin sira in fana an t'a bila dɛ. Nin sira in an t'a bila. Parce que nin sira in ye tiɲɛ de. Et wa bɛ laban nin de la. Vraiment, an tɛ décourager, an tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲinɛ. Ni Ala na kira sɔnna. Ka bɛɛ lajɛlen fo. Tanti Maïmouna Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Dan tɛ foli min na. Tonton Omes n ka foli bɛ depuis Amérique. I y'a faamuya b'a la. Jɛnɛ Sogodogo k'i fo. Matu Jawara ka bɛɛ lajɛlen fo. I y'a faamuya b'a la. Jason n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ fɛn fɛn ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Inshallah mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na k'aw fo. Ali Kɔnɛ n ka foli bɛ dan tɛ foli min na ka bɛɛ lajɛlen fo. Haruna Mampar n ka foli beleba b'i ye. Baliya Kɔnte n ka foli b'i ye. Tanti Zanet k'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na depuis Amérique. An yɛrɛ tanti n'o ye tanti Zanet n ka foli beleba b'i ye. Voilà, aw bɛ hakɛ to de tɔgɔ fɔli ma nɔgɔ. Sidi Sisoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Inshallah. Voilà, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ne balimaw an nisɔndiyalen don, an sewalen don. Parce que an ɲa b'a Afiriki bɛ ka taa cogo min na, a b'a yira ko avenir b'an bolo. A b'a yira k'a fɔ ko Afirikaw mako bɛ changement la, yɛlɛma. Parce que an y'a faamuya k'a fɔ ko président cɛkɔrɔba minnu bɛ an kun na tubabujonw don. N'o fana tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fana fɛn dɔnbaliw don. N'o bɔra yen nɔ zonw fana don. O tɛ miiri, o tɛ maloya. I y'a faamuya b'a la. Afiriki bɛ ka taa cogo min na, ni Ala na kira sɔnna, Afiriki, ça veut dire que tagalen ɲɛfɛ tubabuw de bɛ laban ka visa ɲini ka taa Afiriki. Parce que denmisɛn minnu bɛ yen sisan, olu kunkolo b'u kan da la bi la. A tɛ kɛ olu la dɛ. Ni Ala na kira sɔnna don n'a nataw la, tubabuw bɛ visa de ɲini ka taa Afiriki bilahi a bɛ kɛ. Dusu min bɛ sisan denmisɛnninw kɔnɔ, i y'a faamuya b'a la. Afiriki kanu min bɛ sisan denmisɛnninw la, n'a tun bɛ cɛkɔrɔba ninnu na bilahi sisan b'a sɔrɔ tubabuw bɛ ka visa ɲini ka taa Afiriki. Parce que fɛn fɛn bɛ tubabuw bolo a bɛɛ bɛ bɔ Afiriki de bilahi. Fɛn fɛn bɛ tubabuw bolo. Telefɔni bɛ dilan ni fɛn min ye a bɛ bɔ Afiriki de. Gazi bɛ bɔ Afiriki de. Jama ni sanu a bɛɛ bɛ bɔ Afiriki de. Foyi tɛ tubabuw bolo yan. Mais olu taara k'anw dan cogo jumɛn? Mɔgɔ minnu bɛ an kun na n'an y'u kɛ présidents ye, k'u kɛ ministres ye, k'u kɛ députés ye, jugu sagow don. Mais la jeunesse a compris, jeunesse y'a faamuya k'a fɔ n'an tora nin jugu sago ninnu bolo, an bɛ segin ka taa kɔfɛ de, an tɛ taa ɲɛfɛ abada. Wa n'u ye fanga fana minɛ, u t'a bila cɛkɔrɔba ninnu bilahi. Ni cɛkɔrɔba ninnu n'u ye fanga minɛ, nka cɛ ni coup d'état tɛ u t'a bila. An bɛ, ça veut dire que an bɛ Afiriki jeunesse fo k'a daminɛ anw yɛrɛ ka, comment ça s'appelle, Assimi Goïta k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Kunu Guinée Conakry Mamadou Doumbouya ale fana ka cɛkɔrɔba a y'a jigi ka bɔ yen. Ka Afiriki jeunesse fo. Degun min bɛ Afiriki kɔnɔ, degun min bɛ Afirikaw kan, bilahi jeunesse bɛ k'a faamuya. Et puis tubabuw filɛ de bi jeunesse cɛ olu tɛ siran tubabuw ɲɛ dɛ. Ni tubabuw ko kelen olu b'a fɔ ko 120. Olu tɛ siran tubabuw ɲɛ dɛ. Parce que bi jeunesse olu y'a bila u kun na ko saya don balo tɛ yen. Wa Afiriki, ça veut dire que Afirikaw de bɛ Afiriki jɔ. Wallahi. Mais tagalen ɲɛfɛ tubabuw bɛ visa ɲini ka taa Afiriki. Hali a tɛ mɛn. Bilahi hali a tɛ mɛn. Barika bɛ Afirikaw na. Ala ye fɛn bɛɛ di an ma. Ça veut dire qu'on est plus riche. Fɛn bɛɛ bɛ an ka dugukolo duguma bilahi. Mais fɛn dɔnbali cɛkɔrɔba lagasaw, olu de tun bɛ an kunna, cɛkɔrɔba jugu sagow, olu de bɛ an kunna k'an joli min
k'an ka jamana feere i bɛ ala kali k'a fɔ ala ye tubabuw dilan tubabuw fana ye k'a daminɛ ibrahim boubacar keta alassane dramane ouattara lagasa min minɛna kunu guinɛ dulɔminaba in a bɛ dulɔ min fɔ a bɛ bo k'a ka kulusi kɔnɔ jugusagoba in bilahi i bɛ ala kali k'a fɔ ko tubabuw de y'olu fabriqué bilahi barika kisɛ kelen t'u la wa afiriki jugu fɔlɔ nin cɛkɔrɔba ninnu don bilahi afiriki jugu fɔlɔ nin cɛkɔrɔba ninnu don IBK kɔni ale ye mali ci bɔgɔ mali tɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ fɔ ka diɲɛ wuli IBK hali ni Macron sɔgɔsɔgɔra a bolitɔ bɛ na bilahi maliyɛnw bɛ sa IBK tɛ kasi mais ni tubabuw sara f'a bɛ kasi kan ça veut dire que a bɛ avion ta ka na kasi faransi yan kumasuluko bilahi kumasuluko. Mais avec ces jeunesses conscients là, avec ces jeunesses conscients, on va arriver un jour, billahi. Ambessé en sero la don de la billahi. Aw kana ko flede. Aw kana sran foye. Aw tege be ala bulu binchogote aw la. Billahi. Aw be sran minka o de be jamana jo. Mamadou Doumbouya ki fo ki wali nyuman don. Billahi bele jamanja dafale. Mamadou Doumbouya ne yɛrɛ na waati faransi yan Mamadou Doumbouya filɛ ka kɛ sɔrɔdaso ye cogo min na ne nana faransi san min na 94 choisi de roi ne yɛrɛ taara ko n bɛ taa kɛ sɔrɔdasi ye quoi ko n bɛ taa don sɔrɔdasiya la n taara ça veut dire que formulaire fɛn fɛn kan ka rempli cɛ o y'a bɛɛ di yan n taalen fa ye la a ka gɛlɛn n ka cɛ ka bɔ n kunkolo la pewu ka n bɔ n ka sira kan sinon Mamadou Doumbouya filɛ ka kɛ sɔrɔdaso ye cogo min na walayi ne donna faransi san min na n taara inscrit choisi de roi o ye rempli cɛ i bɛ taa dɔrɔn k'i bɛ don sɔrɔdasiya fo n'u bɛ pressé quoi i bɛ taa k'i bɛ don sɔrɔdasiya la bilahi fo tubabuw bɛ pressé ne taara o ye formulaire bɛɛ di yan cɛ n taara ni formulaire fa ye la k'u ka rempli cɛ o ye morali faga quoi bilahi o ye morali cassé. Sinon, ni donna sɔrɔdasiya la faransi yan depuis ça veut dire que depuis dans 3 mois u b'i sɛgɛsɛgɛ dans 3 mois ni kɛnɛya bɛ yen ni ça veut dire que ni farikolo ka ɲi ni bɛ se k'a supporter nka cɛ n'o tɛmɛna dɔrɔn cɛ i bɛ taa kungo kɔnɔ cɛ i bɛ taa boli ni ça veut dire que judo ni karaté ni fɛn ninnu i bɛ t'olu bɛɛ kalan tu as vu quoi i bɛ sɔrɔ ka contrat signer n'i ye contrat signer non mais nko a ka di dɛ wallahi n'i ye contrat signé don min na i ka sara normali bɛ jigin i ka compte kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ a la olu de b'i balo olu de b'i ka so sara i ka fɛn bɛɛ ji olu de bɛ jɔ n'a ye mais i ka sara bɛ don kɛsi kɔnɔ de paga tɛ bɔ a la n'i ye san 5 de kɛ yen i bɛ n'i ka sara sɔrɔ a cogo la cɛ ko in tun diyara ne ye mais o ye n bɔ a la a filɛ nin ye Mamadou comment s'appelle Mamadou Doumbouya ale filɛ ka kɛ Guinée président ye ni ne tun donna la na waati i b'a sɔrɔ Assimi filɛ place min na ne de tun bɛ IBK bɔ yen mais a ma tiɲɛ jɔn bɛɛ n'i dakan don ka Afrique jeunesse fo nin de y'a kɛ cogo ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'i jɔ aw ma ko coup d'état don a' t'a mɔgɔw la coup d'état tɛ nin si ye IBK ta coup d'état tɛ Alpha Condé ta coup d'état tɛ c'est comme ça n'i y'a kɛ ka ɲa a n'o ko k'o b'i bɔ yen o ye coup d'état ye mais n'i ma kɛ ka ɲa n'i bɔra o tɛ coup d'état ye dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a kɛ ka ɲa n'o ko b'i bɔ yen o ye janfa ye mais ni e de coup d'état kɛ jamana kɔnɔdenw la k'u ka wari suɲa k'u bali kalan na k'u bali lakana la a n'o y'i bɔ yen o tɛ coup d'état ye parce que i taara kun dɔ de kama n'i ma se k'o ɲa i bɛ bɔ yen ani ne ye saga ni fɛn dɔnbaliw ye an ye coup d'état condamné mais i t'a mɛn u da abada ko président ye min kɛ ko man ɲi bilahi nko ça veut dire que ninnu bɛ mɔgɔw kɛ i n'a fɔ baganw quoi bilahi coup d'état man ɲi mais cɛ mɔgɔ min ye est-ce que président ka ɲi wa coup d'état man ɲi mais mɔgɔ min bɛ ka an mara est-ce que ale ka ɲi wa la question est là le petit con coup d'état man ɲi
parce que président min b'an kunna o ka ɲi wa n'o man ɲi a bɛ bɔ yen de mais o tɛ fɔ mɔgɔ ye de ko coup d'état man ɲi walahi Alpha Condé siranna nin ɲɛ Alpha Condé a siranna nin ko ɲɛ depuis Mali ta a y'a cɛ siri k'a essayer ka hali mɔgɔw corrompu Mali kɔnɔ ka wariw bila ka na o bɛɛ ma ɲɛnabɔ ça veut dire que Malien mɔgɔ minnu sara Diko ka misiri da la an y'a mɛn mɔgɔ dɔw da yɛrɛ ko sɔrɔdasiw tun bɛ ka bɔ Guinée ka na fara i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu tun bɛ ka fagali kɛ Bamakɔ an y'o nin bɛɛ mɛn tellement que Alpha Condé tun tɛ fɛ BK ka bɔ yen ni BK bɔra yen nɔ tuuru bɛ se ale ma Alpha Condé ko sugu bɛɛ kɛ pour que BK kana bɔ yen a b'a dɔn tigi ni Mali ye ko min kɛ Guinée fana b'o kɛ i y'a faamuya b'a la bon ni Guinée fana y'a kɛ a bɛ kɛ tour du monde de sa tour du monde bientôt tuuru bɛ se Ado ma Ado yɛrɛ bɛ kasi la comme ale ye baara kɛ Ivoirien k'ale to yen Ado kɔni ye baara kɛ tramway bɛ yen métro bɛ yen pont bɛ yen sira bɛ yen mais anw fɛ Mali la hali Mali fana ka fisa ni Guinée Guinée kɔni pa paga foyi tɛ yen cɛkɔrɔba bɛ dulɔ min dɔrɔn a bɛ taa dɔn kɛ boîte la fo samara ju bɛ sɔgɔ Alpha Condé le plus nul bilahi cɛkɔrɔba jugu sago Laurent Gbagbo i y'a faamuya b'a la IBK comment ça s'appelle Blaise Burkinabé ka président ye Alpha Condé ninnu de lagasa belebelebaw ye Afiriki bilahi Blaise Compaoré IBK Laurent Gbagbo Alpha Condé nin jugu sago ninnu bɔ u bɛɛ laban ça veut dire que ala y'u bɛɛ laban cogo juguya u labanna cogo min na bilahi ala kana mɔgɔ si laban kɛ nin cogo ye o de la a bɛ fɔ hadamadenw ye n'i ye ɲuman kɛ ala b'i dɛmɛ n'i ye ɲuman kɛ ala bɛ k'i fɛ n'i kɛra hɔrɔn ye ka kɛ silamɛ ka ça veut dire que ka sabali ka miiri saya la walahi i tɛ sɛgɛn mais fɛn dɔnbaliw bɛ an kunna jugu sago bɛ an kunna ça veut dire que tellement que fa b'u la tellement que o tɛ kodɔn tellement que lagalagatɔw don walahi a dɔw yɛrɛ bɛ wari suɲa tellement que hali a tɛ se ka mara banque la tuguni o bɛ taa bila dingɛ de kɔnɔ cɛ ninnu ye fatɔw ye dɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ko bana de bɛ ninnu na mais bana de b'u la ils sont malades tellement k'u man kɛnɛ o bɛ nafolo suɲa fo a laban u bɛ siran ka taa n'a ye banque la multiple milliardaire waati min na u ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka sana dun waati min na u ka jamana kɔnɔdenw ka cɛ ala u dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ yen kapitali bɛɛ kɛra pɔtɔpɔtɔ ni jinɔgɔ ni soso ni dumo ala non ko ninnu y'anw faga de hali ni ye ça veut dire que Ibrahim Boubacar Keita Alpha Condé Blaise i y'a faamuya b'a la Laurent Gbagbo n'i ye ninnu ça veut dire que ka ninnu kɛ i n'a komi saga i y'a faamuya b'a la k'u faga k'u sogo bila congélateur kɔnɔ don o don k'a dun bilahi a dimi yɛrɛ tɛ ban quoi tellement que ninnu ye Afiriki ci wa a bɛɛ jugu sago kelen san kalo 12 duloki modèle kelen de b'o la bilahi san kalo 12 Alpha Condé minɛna ka duloki min to a la depuis a sigi waati 2010 o duloki kelen de b'a la bilahi a t'o ko bilahi Alpha Condé yɛrɛ président ninnu yɛrɛ bɛɛ ka fisa ni Alpha Condé fini t'a minɛ a ye cogo man ɲi ni ala ni ko non mais c'est bizarre wallahi dɔ ka n'i jɔ an dala ko coup d'état dɔ ka n'i sigi an dala ko coup d'état an bɛ min da i kan bilahi hali garakɛ t'a da bagolo kan bilahi président man ɲi n'i y'o bɔ i ko coup d'état e ni ala na kɛ tɛ zon mɔgɔ bɛ t'i jɔ ko n'i y'o bɔ fanga la ko coup d'état mɔgɔ lankolon n'i y'a bɔ fanga la ko coup d'état o bɛna mun de fɔ anw ye diɲɛlatigɛ la tuguni an tɛ fɛn min dɔn quoi o bɛna mun de fɔ tiɲɛ ye kelen de tiɲɛ tɛ se ka tila fila ye quoi tiɲɛ kelen pe don tiɲɛ tɛ fila ye c'est comme ça tante Zanette c'est comme ça tiɲɛ ye kelen pe de ye an ka kɛ comment ça s'appelle an ye Ibrahim Boubacar Keita ta don min na a yɛrɛ natɔla ye kuma fɛn fɛn fɔ n bɛ ji di aw ma n bɛ kɛnɛya di aw ma lakana bɛ sabati n tɛ n ka sɔrɔdasiw di saya ma Mali tɛ kɛ gâteau ye est ce que n'a tun ye baara kɛ mɔgɔ b'a bɔ yen wa n'a tun ye baara kɛ mɔgɔ bɛ miiri yɛrɛ ko i bɛ coup d'état kɛ wa
ni jamana nafolo bɛ ka k'a kɛcogo la est ce que ala mais non jamana kɔnɔdenw bɛ ɲini ka wulu ko sara la jeunesse bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ zon ye ala ni kɔli bolo denmisɛnnin fitinin fo k'a kunsigi bɛɛ jɛ i bɛ don du dɔw kɔnɔ bilayi daga tɛ sigi ye tile fila kɔnɔ daga tɛ sigi ye dɔw bɛ ka miliyari suɲa ka taa bila dingɛ kɔnɔ ko an ka banabagatɔw tɔn an kun na mun de b'u da kɔnɔ ko coup d'état man ɲi est ce que mɔgɔ min bɛ ale ka ɲi wa coup d'état man ɲi mais est ce que mɔgɔ min b'an kun na o ka ɲi wa la question est là mɔgɔ min b'an kun na est ce que danbetigi don hɔrɔn don est ce que baarakɛla don wa ni baarakɛla ta a bɛ constitution kɔnɔ a bɛ sariya kɔnɔ président ta kun ye baara de n'a ma baara kɛ a y'a bɔ yen foyi t'a la a bɛ sariya bɛɛ kɔnɔ o de la i m'a ye Amérique coup d'état tɛ kɛ yen Faransi coup d'état tɛ kɛ yan Allemagne coup d'état tɛ kɛ yen Rwanda coup d'état tɛ kɛ yen mais i bɛ coup d'état ye nin jugusago jamana ninnu de la mais peuple y'a yɛlɛla jamana kɔnɔdenw y'a faamuya ko tiɲɛ de bɛ jamana jɔ jamana kɔnɔdenw y'a faamuya ko hɔrɔnya o de bɛ jamana jɔ an bɛ coup d'état an b'a gosi ka taa fɔ lahara coup d'état a tɛ jɔ dɛ coup d'état bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ hali ni Asimi bɔra yen président min mana na n'i kɛra miiribali ye i bɛ bɔ yen Alpha Condé bɔlen filɛ Guinée ni président min nana o kɔfɛ ni miiribali don a bɛ bɔ yen e ma Guinée président ya Mamadou Doumbouya cɛ ale ye Alpha Condé bɔ yen dɔrɔn cɛ an ka cɛ a y'u ka constitution bɛɛ dosi k'a bɛɛ ci k'a bɔ yen sariya fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ a yɛrɛ bɛ sariya kura ta c'est comme ça mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ bɔ yen Mamadou Doumbouya a ye Alpha Condé minɛ kunu sariya fɛn fɛn bɛ yen a si tɛ marché tuguni Guinée sariya fɛn fɛn bɛ yen a si tɛ marché Asimi nana cale y'u musalaha an nana para seve olu yɛrɛ tun sirannen don quoi parce que o ma dege a la o t'a dɔn ka mɔgɔw musalaha mɔgɔ minnu bɛ i bɛ k'a ka fanga kɔrɔ mɔgɔw bɛ yen k'olu bɛɛ to yen nɔ cavi quoi cavi o de bɛ ka na ni nin bɛɛ ye quoi ni tun ye ninnu bɛɛ bɔ yen sariya fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ k'i yɛrɛ ka sariya sigi sariya min bɛ hɛrɛ lase jamana ma kuma tun tɛ sɔrɔ nin na tuguni o alliance musa an ka foli b'i ye regarde comment s'appelle comment s'appelle Mamadou Doumbouya u ye Alpha Condé bɔ yen kunu sariya fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ taa poubelle kɔnɔ u yɛrɛ de bɛ sariya ta sariya min bɛ hɛrɛ lase jamana ma sariya min bɛ hɛrɛ lase jamana ma c'est comme ça mais kana sariya kɔrɔ bɛ yen bubu ninnu dɛsɛra ka minɛ ko sariya dɔ bɛ haute cour de assemblée de pititi patata ko ka tan di zon ma zon minɛni ko k'a munumunu i bɛ ça veut dire que ni ko bɛ Mali zon minɛ ko sariya dɔ bɛ yen nɔ o sariya sen fɛ pour que ka zon minɛ fo k'i ka taa Kidali ka bɔ Kidali ka taa lahara ka bɔ lahara ka taa Sénégal i y'a faamuya b'a la ka tour du monde kɛ ko k'o tan bɛɛ ta zon minɛni la tiɲɛnikɛla k'o sariya sigi ça veut dire que ka birifini biri o yɛrɛ kan pour que o kana minɛ zon yɛrɛ dama marifa b'i bolo n'i ye coup d'état kɛ dɔrɔn i bɛ ninnu fɛn fɛn bɛ yen zon bɛnna fɛn fɛn kan i b'a bɛɛ bɔ yen c'est comme ça wa coup d'état kɛra mɔgɔ o mɔgɔ la Afiriki ça veut dire que a bɛɛ ka ɲi coup d'état tɛ parce que mɔgɔ minnu bɔra yen mɔgɔ fagalaw don faso ça veut dire que faso denjuguw don u ye mun dilan faso kɔnɔ u ye mun kɛ anw ye foyi n'u bɔra yen nɔ c'est bien mais mɔgɔ b'a la ko coup d'état de taa ɲinina don bilahi n tɛ coup d'état fɛ dɛ n y'a condamné est ce que e yɛrɛ bɛ ko kalama e b'a dɔn coup d'état yɛrɛ ye min ye wa e b'a dɔn min yɛrɛ bɛ ka k'i ka jamana kɔnɔ wa est ce que e bɛ fɛn dɔn wa ni ne ye lagasa jugu sago faso kumasuludenw sigilen lajɛ coup d'état man ɲi ça veut dire que a dɔw yɛrɛ bɛ bo kɛ ni yɔrɔ min ye ni bo mun minɛ u t'a dɔn bilahi marakaw ka kuma nalen t'o la ça veut dire que ni misimuso n'a jiginna don min na marakaw b'a fɔ o misiden de ma ko nalen t'o la ani ne ça veut dire que nalen t'o la misiden ça veut dire que misiden kɛnɛ misimuso mana jigin don min na ani ne ye o misiden sugu dɔw ye
k'olu bɛ taa kuma ko coup d'état man ɲi bilahi c'est décevant c'est honteux u t'a dɔn coup d'état yɛrɛ ye min ye u tɛ sariya yɛrɛ dɔn an ka kɛ i kana kalan mais i kan ka kodɔn an ka kɛ i kana taa école la mais i kan ka miiri ni ne ye misiden ye ko coup d'état man ɲi coup d'état condamné tɛ coup d'état fɛ a donna ta bɔra ta t'i mago la manipulateur don foyi tɛ ni manipulateur tɛ coup d'état man ɲi coup d'état kɛra président min na o ka ɲi wa coup d'état man ɲi coup d'état kɛra président min na o ka ɲi wa ni fɛn man ɲi a bɛ bɔ yen de u bɛna mun de fɔ an ye patapata kan manamana kan jugu sago faralen ɲɔgɔn kan taa ɲininaw coup d'état man ɲi c'est vrai parce que président min bɛ yen o de bɛ e balo coup d'état man ɲi ministre min bɛ yen o de bɛ k'e sara o de tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ coup d'état man ɲi mais n'ale tun tɛ fɛn sɔrɔ o président la cela veut dire que n'a tun tɛ fɛn sɔrɔ ministre la a tun tɛ cɛ hali ni tun ko k'u mɛ waati min na tun tɛ fɛn sɔrɔ président na o m'a fɔ ko ni joli bɛ bɔ a bɛ bɔ u m'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan waati min na tun tɛ wari sɔrɔ président na waati min na wari tun tɛ sɔrɔ ministre la u m'a fɔ ko ni élection sɔnna ni joli bɛ bɔ a bɛ bɔ ni mɔgɔw bɛ sa o bɛ sa o m'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan wari sɔrɔlen ko ni coup d'état condamné e kumakan bɛ mɔgɔw bolo i bɛ k'a fɔ ko aw donna sandigaw la a donna ta coup d'état ka kɛ n den lankolon ala bɛ aw jigi tugu ala bɛ aw mago dilan ala bɛ kɛ aw fɛ juguya kɛlɛ nkalon ça veut dire ka kɛlɛ kɛ nkalon kan fɛn min bɛ bɔ da kɔnɔ o tɛ dusukun na hɔrɔnkolon wa depuis CNR mɔgɔw y'u da don ko coup d'état man coup d'état bɛ kɛ Afiriki bɛɛ la bilahi mais ko olu mana don ko ko la bila ala b'u lebu de ala b'u ta tiɲɛ de ça veut dire que u ɲɔgɔn kunnanko tɛ diɲɛ kɔnɔ depuis u bɔra k'u sigi coup d'état man ɲi an ma jɛ ni coup d'état ye coup d'état kɛra i bɛ k'a la u mana u da don ko ko la bilahi o ko tɛ kɛ hɛrɛ yɛrɛ ye tuguni bilahi u mana u da don ko ko la bilahi u ka laɲini tɛ sabati ko coup d'état man ɲi Mali la coup d'état kɛra Mali la ka tila ka taa kɛ Burkina wa coup d'état bɛ tour du monde de kɛ Afiriki président fɛn fɛn man ɲi a bɛɛ b'a bila président fɛn fɛn man ɲi a bɛɛ bɛ gɛn ka bɔ fanga la n'i ka ɲi i tɛ bɔ yen la question est là i taara kun min kama n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan i tɛ bɔ yen mais c'est que ça président natɔla bɛ mun de fɔ n bɛ n faso fɛ le Mali d'abord Mali tɛ kɛ gâteau ye n bɛ ji di aw ma aw ka wari min bɛ n bolo n b'a kɛ a kɛcogo la a b'a bolo da n t'a dɔn a b'a bolo da mun yɛrɛ kan fɛn lagasa dɔ dalen b'u kɔrɔ ko kuranɛ de walima bubulu de b'u tɛgɛ da fɛn dɔ kan a bɛɛ kalabanci mɔgɔ min bɛ taa k'i kali ala la k'i kali kuranɛ la k'i kali bibulu la ka tila ka faso janfa o tigi kan ka to fanga la hɔrɔnkolon bɛ tɛmɛ o kan hɔrɔnkolon bɛ tɛmɛ o kan ka n'i kali bɛɛ ɲɛna je jure je travaille pas mon pays d'abord o laban bɛ wolo mun na mɔgɔ min t'a kumakan bonya hali an ka kɛ yɛrɛ président hali an ka kɛ kana se ka baara bɛɛ kɛ mais faut que mɔgɔ dɔw ka ye jamana kɔnɔ k'a fɔ président sera ka nin kɛ a ye nin bâtiment jɔ a ye kalan di denmisɛnninw ma a ma nafolo suɲa président ka se ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a ye mais i tɛ foyi ye ko ninnu y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ foyi ka dulɔ min dɔrɔn ka bo fara salon kɔnɔ a banna ka dulɔ min ka bo fara salon kɔnɔ c'est tout ni ku b'o bɔ yen ko coup d'état man ɲi coup d'état kɛra mɔgɔ min na o tigi de man ɲi n'a tun ka ɲi coup d'état tɛ k'a la la question est là le petit con coup d'état kɛra mɔgɔ min na o de man ɲi ani mɔgɔ man ɲi mun kan ka k'a la o tigi kan ka gɛn ka bɔ kabila kɔnɔ bilahi ni mɔgɔ kɛra zon ye cela veut dire que jɔn bɛ k'a fɛ mɔgɔninfin ka kɛ zon ye jɔn bɛ k'a fɛ maa si tɛ fɛ zon ka bɔ i ka kabila la bilahi mɔgɔ si tɛ fɛ zon ka bɔ i ka kabila la ni mɔgɔ kɛra zon ye n k'u b'a dɔw minɛ ka dɔw faga mais zon b'an kunna san 10 san 20 ni ko i b'a bɔ i ko coup d'état ale bɛ dɔɔnin sɔrɔ ale ka balo bɛ sɔrɔ zon ninnu de bolo mais a tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ
ni président ye faso janfa a kan ka faga de ni président ye faso nafolo détourné a kan ka faga de ni président ye cela veut dire que jamana bila gɛlɛya kɔnɔ a kan ka faga de ni président ma baara kɛ jamana kɔnɔ a kan ka faga de ni président ye bɛɛ nafolo k'a k'a muso n'a denw ta ye a kan ka faga de coup d'état o y'a fitini de o kan ka président fɛn fɛn bɛ kojugu kɛ mali kɔnɔ i b'a dɔn n'o ye coup d'état k'i la o man ka t'i bila kaso la tuguni o kan ka marifa sigi i kunkolo la bilayi k'i kunkolo ça veut dire que ka marifa i y'a faamuya b'a la suraka ninnu bɛ mɔgɔw faga cogo min na bilayi k'i kunsigi bɛɛ bɔ i kun na k'i kunkolo kɛ walawala ye ka marifa u ka pikapu de marifa fitini tɛ dɛ pikapu ka sigi kunkolo la bilayi k'a dayɛlɛ ça veut dire que k'a dayɛlɛ ka bɔ yen ka tila k'a sigi non ni ko n b'o fɔ sa a b'a fɔ n ye nanni kɛ bilahi mɔgɔ minnu kan ka faga président mɔgɔ fagala président den bɛ ka mɔgɔ faga Karim Keita ye Barama Touré faga Mali la mɔgɔ yɛrɛ dɔw ka kuma la Adama Darame ka kuma la a ye mɔgɔ min faga Bamakɔ a bɛ mɔgɔ 22 bɔ Karim Keita jɔyɔrɔ nɔfɛ ka mɔgɔninfin faga k'an ka nafolo suɲa tiɲɛni dɔrɔn jamana kɔnɔ sira tɛ yen kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen paga tɛ yen nafolo fana tɛ kɛsi kɔnɔ ni k'u b'o bɔ yen ko coup d'état walahi mɔgɔ o mɔgɔ bi jɔ aw ma ko ni président lagasa ninnu gɛntɔ la ko coup d'état don a ye jigin u ka mali parce que faso den juguw don mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko coup d'état kɛra cɛkɔrɔba jugu fɛn fɛn na ko coup d'état don a ye jeunesse o b'a fɔ jeunesse min kɛrɛfɛ a ye jigin u kan parce que olu yɛrɛ ye faso den juguw de ye Mamadu Doumbouya k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn nin d'a kɛ cogo ye troisième mandat ala ye dilan ministre y'anw genge cɛkɔrɔba dati banni san 100 bɛrɛ de ba ça veut dire que bɛrɛ t'a jɛ san 100 la a tɛ mɛnni kɛ a tɛ yeli kɛ tuguni hali a tɛ se k'i ko ka jɛ bɛ dulɔ min fufa daji bɛ bɔ troisième mandat bilahi ko ninnu ye baganw de ye quoi bilahi baganw a bila waati la o de ka ɲi bilahi a bila waati la i ka hɛrɛ b'o de la mais ko e k'a bɛɛ sɔrɔ e k'a bɛɛ ta e kelen mais ko c'est honte François Hollande Faransi président François Hollande yanni Macron ka na François Hollande wallahi a ka san 5 kɔnɔ a ye baara kɛ san 5 kɔnɔ mais François ko k'a ye baara min kɛ ko o tɛ bɔli kɛ quoi a ko ni o don ale bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma François Hollande François nimisara nɔfɛ bi ni ma fili président kalafili min bɛna kɛ François bɛ fɛ a ka présidenter François Hollande 5 ans o de k'a ye baara kɛ a ye ji di mɔgɔ ma ka sira di mɔgɔ ma i y'a faamuya b'a la ka fɛn sugu bɛɛ kɛ yan François Hollande mais anw fɛ jugu sago zon ala jugu miiri bali tasi bali président sigira san fɔlɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ an ma sira sɔrɔ an ma ji sɔrɔ an denw ma taa kalan na paga ma sɔrɔ faso nafolo tɛ kɛsi kɔnɔ n'i ko k'i b'o bɔ yen ko coup d'état man ɲi coup d'état man ɲi mɔgɔ min y'an ka wari suɲɛ o ka ɲi wa mɔgɔ min ye kɔngɔ bila an na o ka ɲi wa mɔgɔ min y'an bila ka taa tunga la o tigi ka ɲi wa la question est là de toute façon a tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si a tɛ dabiri ka taa yɔrɔ si bɛɛ kunkolo b'i kan da la i taara ekɔli la i ma taa ekɔli la bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na nin de y'a kɛ cogo ye président min n'a man ɲi k'a ku n'a kala gɛn ka bɔ yen président min n'a ye faso janfa président min n'a nana kɔngɔ bila an na ka ça veut dire que bɛɛ jɛ nafolo k'a kɛ ma famille d'abord ye a bɛ bɔ yen de coup d'état tɛ paga tɛ foyi et puis mɔgɔ fɛn fɛn ye nin président ninnu bɔ yen bilahi bɛ don arijinɛ kɔnɔ sɔrɔdasi fɛn fɛn wulila k'i nin di ka nin kafiri ninnu bɔ an kun na walahi bɛ don arijinɛ kɔnɔ bilahi ɲɛ kali ala la n'o ye kafiri mɔgɔ fagalaw zon ala jugu ko coup d'état man ɲi ni ne walahi ko ni ne ye saga ninnu ye quoi fɛn dɔnbali taɲininaw i y'a faamuya b'a la misiden marakaw ka kuma nalen t'o la ko coup d'état man ɲi mais hinɛ bɛ ne la
wallahi bilahi hinɛ bɛ ne la ala ka hinɛ i la président min bɛ mɔgɔ faga n'i y'a bɔ yen ko coup d'état président min bɛ miliyari suɲa n'i ko i b'a bɔ yen ko coup d'état man ɲi président min tɛ miiri a denw ka kɔngɔ la n'i ko i b'o bɔ yen ko coup d'état e wa maa si tɛ nin fɔ dɛ n'i ta ɲininaw tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin bɔ a da kɔnɔ ko ka président kolon gɛn président zon président kafiri ko ka gɛn ka bɔ an ka jamana kun na mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i jɔ ko coup d'état don a tigi ɲininka a tigi ça veut dire que a tigi ka ko ɲɛɲini a tigi ka ko sɛgɛsɛgɛ quoi bilahi dɔɔni de bɛ ka don a da kɔnɔ sinon maa si tɛ jugu sago fɛ maa si tɛ président kolon fɛ bilahi mais ala ka hinɛ aw la ça veut dire que maliyɛn den minnu bɔra ka taa diaspora la faransi amérique canada fan bɛɛ fɛ faransi bɛ ka jɔ cogo min na ne b'a kalama ma taa ekɔli la dɛ mais Macron bɛɛ nafolo n'a magara la a bɛ fanga bila Macron bilahi bɛɛ nafolo n'a magara la a b'a bila Amérique président bɛɛ nafolo hali n'a ye 1 centime de bɔ a la ka sɔrɔ a ma d'a ma ni bɔ kɛra kalama bilahi a b'a fɔnɔ kaso la Afrique denmisɛn minnu bɛ diaspora la san 10 fali gɛn n'i ma fali ka mɛ i na sira fara caman dɔn diɲɛ bɛ jɔ cogo min na diɲɛ bɛ ka évoluer cogo min na diɲɛ bɛ ka développer cogo min na i taara ekɔli la i ma taa ekɔli la o n'i sen donna Europe n'i sen donna farajɛ la walahi i bɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ yan papier b'i bolo papier t'i bolo i y'a faamuya b'a la bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ yan n'i donna faransi kɔnɔ bi sɛbɛn t'i bolo sans papier n'i binna carré kɔnɔ bilahi pompier bɛ n'i ta ka t'i furakɛ i sɛbidila ala kama pompier bɛ n'i ta ka t'i furakɛ mun de y'o kɛ baara n'u tun y'a bɛɛ suɲɛ o bɛ se ka kɛ yan baara de y'o kɛ mais anw fɛ ɲɛmɔgɔ zon san 7 bɛ k'an joli min ko ni ko i b'a bɔ yen ko coup d'état don ko coup d'état man ɲi coup d'état bɛ ka kɛ mɔgɔ min na o tigi fana man ɲi dɛ ne dɔgɔkɛ coup d'état bɛ ka kɛ min na o tigi fana man ɲi n'a tun ka ɲi coup d'état tɛ k'a la tanti Kadiatu Sakɔnɛ k'i fo Van Keta an ka foli beleba b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fo Umar Jalo k'i fo c'est comme ça fɛn fɛn bɛ ka fɔ aw ye manamanakan don walahi coup d'état kɛra mɔgɔ fɛn fɛn na Afrique a tigi bɛɛ ni coup d'état ka kan bilahi a si ma baara de kɛ n'o tun ye mais imagine IBK bɛ bɔ don min na IBK bɛ ça veut dire que coup d'état bɛ kɛ IBK la don min na jamana kɔnɔ 20 millions d'habitants mɔgɔ si m'i jɔ ko coup d'état kana kɛ bilahi maa si ma nin di mɔgɔ si ma sa ko coup d'état kana kɛ IBK la cela veut dire que o jamana kɔnɔden bɛɛ tun tɔɲɔnnen don cela veut dire que baara ma kɛ o jamana kɔnɔ walahi ni baara tun kɛra jama tilankɛ tun bɛ jɔ ko président tɛ taa parce que anw ye ji sɔrɔ an ye kɛnɛya sɔrɔ an ye kalan sɔrɔ an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ anw bɛ an ka président fɛ a tɛ taa a tun bɛ kɛ guerre civile ye jamana kɔnɔ mais président coup d'état ka kɛ président na mɔgɔ ma sa mɔgɔ si ma ça veut dire que mɔgɔ si ma nisɔngoya mɔgɔ si m'i jɔ k'a fɔ ko président tagali ma bɛn o b'a yira ko président tun bɛ mɔgɔ tɔɲɔ de la o président tun tɛ pas paga la jamana kɔnɔ foyi coup d'état ka kɛ président na maa si ni ma to a da fɛ mɔgɔ si ma kɛlɛ kɛ ko a kana taa mɔgɔ si m'i jɔ ko président kana taa nka cɛ a ma fɛn de kɛ n'i ye fɛn kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a dɔn i ye bilahi n'i ye fɛn kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ bɛ k'i fɛ o jagoya de jagoya ne bɛ ka Paul Kagame tɔgɔ fɔ n t'a dɔn n bɛ ka faransi président tɔgɔ fɔ n t'a dɔn mais hɛrɛ bɛ yan hɛrɛ bɛ yan hali ni bɔra lahara kana i bɛ baara sɔrɔ yan hali ni Afiriki bɛɛ nana yan u bɛ baara sɔrɔ mais anw fɛ fantan bɛ to fantanya la k'an ka wari fana ta k'a d'i ma k'i ka don sira la i y'a dun k'an ka wari d'i ma k'i ka don kɛnɛya la dɔgɔtɔrɔsow ka dilan minɛnw ka bila kɔnɔ bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma i y'o bɛɛ kari i kɔnɔ foyi tɛ yen ça veut dire que tellement k'u ɲɔgɔn hasidi dɛmɛ wolo dugukolo kɔ kan o ye fɛn bɛɛ fisaya anw ma o ye fɛn bɛɛ lajɛlen de fisaya anw ma hali dumuni min fana n'an b'a dun o y'a bɛɛ fisaya an ma an yɛrɛ ka nafolo an sigilen ɲɛna ni k'i b'a bɔ yen nɔ faso kumasulu den dɔ b'i jɔ ko non ko coup d'état don
ne balimaw u bɛ k'aw nɛgɛn de coup d'état tɛ u bɛ k'aw nɛgɛn de pata kan do nkalon tigɛ kan do coup d'état tɛ ni président ye ji di jamana kɔnɔdenw ma ni k'i b'a bɔ yen coup d'état do ni président ye jamana kɔnɔdenw bali kɛnɛ ça veut dire que ni président ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso bɛ mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la semi b'i bolo mutuelle bɛ yen comment ça s'appelle carte vitale b'i bolo assurance b'i la ça veut dire que kɛnɛya ka ɲi dɔgɔtɔrɔsow ka ɲi minɛnw bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i bɛ taa ni banana i bɛ taa i bɛ furakɛ degun t'a la i y'a faamuya b'a la mankan t'a la foyi t'a la bɛɛ y'i ɲana bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a confirmer ko nin président ko a ye kɛnɛya kɔni di an ma ni k'i b'o bɔ yen o ye coup d'état ye ni o bɔra yen nɔ ni sira bɛɛ dilanna bɛɛ ɲɛ b'a la sira dilanna nɔgɔ tɛ bamakɔ i y'a faamuya b'a la nɔgɔ tɛ ça veut dire que ka sira bɛɛ dilan accident tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ sira bɛɛ ma kɛ i y'a faamuya b'a la ka bamakɔ sira bɛɛ kɛ i n'a fɔ ŋɔmi bɛ yira fɛn min kɔnɔ ŋɔmi yiran fɛn ka sira bɛɛ kɛ i n'a fɔ o cogo i y'a faamuya b'a la a bɛɛ dingɛ wo a n'olu sira ninnu tun bɛɛ dilanna bɛɛ ɲɛ y'a ye k'a confirmer segu sira dilanna bagunu sira dilanna kucala sira dilanna bamakɔ kare kɔnɔnaw bɛɛ dilanna bɛɛ y'a confirmer ko an kɔni ka yɔrɔ k'a bɛɛ dilannen don ni k'i b'o bɔ yen coup d'état don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tɛ sɔn o tigi ka bɔ yen ni dɔ tun bɔra tungalataga la ni anpulaw tun kiriyala denmisɛnninw bɛ baara la sonyɛni tɛ tuguni an baw k'u hakɛ to o ma kɛ sunguruba ye bɛɛ b'a dɔn ko sava président nalen usines kiriyala anpulaw kiriyala sociétés kiriyala i y'a faamuya b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ yen ni k'i b'o bɔ yen o ye coup d'état ye mɛ hali ka wulu ko sara la i t'a sɔrɔ hali ka haramu ɲini ka dun i t'a sɔrɔ haramu bilayi ka mɔgɔw kun ci k'a ka wari minɛ hali o sɔrɔli ma nɔgɔ bilayi i bɛ tile bamakɔ mali kɔnɔ i bɛ haramu gɛn k'i b'a dun i t'a sɔrɔ haramu k'a ɲini k'a dun i t'a sɔrɔ ni k'i b'o président bɔ yen dangadenw bɛ n'u jɔ an da la taa ɲininaw ala jugu coup d'état n y'a condamné i y'a condamné ka da kun jumɛn kan i y'a condamné ka da kun jumɛn kan o tuma ta kun tɛ ɲɛmɔgɔ la de ɲɛmɔgɔ bɛ ka wari min gaspiller a t'a don wa ɲɛmɔgɔ bɛ ka wari min kɛ ma famille d'abord a t'a don wa c'est pour le peuple ni o bɔra yen nɔ o tɛ kojugu ye o tɛ coup d'état ye c'est ça race balayira de l'homme tranquille Afrique bɛ ka évoluer Afrique ni ala na kira sɔnna don n'a nataw la tubabuw bɛ bɔ Amérique o bɛ bɔ Faransi o bɛ bɔ Allemagne ça veut dire que o bɛ t'u sigi anw fɛ yen nɔ ka taa a bɛ komi anw bɛ ka na tunga la cogo min na Faransi an bɛ ka visa ɲini 10 millions 20 millions ka bajiw tigɛ ka kɔbaw tigɛ Afrique denmisɛnninw bɛ ka kunu Afrique kanu b'u dusukun na don n'a nataw la tubabuw bɛ visa de ɲini ka taa anw fɛ ka baji tigɛ ka taa anw fɛ bilayi don n'a na parce que a bɛɛ lajɛlen bɛ anw de bolo yen mɛ mun de ye anw kɛ falatɔ ye nin cɛkɔrɔba kumasuluden ninnu jugusago ninnu de ye anw kɛ falatɔ ye bilahi o bɛ wari suɲa hali i t'a valeur ye u la o bɛ nafolo dun u sen n'u bolo hali u ye cogo cɛman ye ça veut dire que ninnu ala yɛrɛ de banna ninnu na quoi bilahi foyi ni IBK ye duloki don i bɛ ala kaliko filaninw ba bilahi IBK n'a y'a ka basan duloki don i bɛ ala kaliko filaninw ba comment ça s'appelle Alpha Condé n'o fana bilahi n'i y'o ɲɛda i bɛ ala kaliko n'i ye bo boxe quoi bilahi Alpha Condé jugu sago k'an ka jamana lasegin kɔfɛ Guinée Conakry samiya fila de bɛ yen an ka kɛ hali sanu kana ye jama kana ye Guinée mais samiya fila de bɛ Guinée samiya fila komi Côte d'Ivoire de bɛ cogo min na samiya fila diɲɛ Amérique waribatigi ninnu sɛnɛkɛlaw de tɛ Amérique waribatigi ninnu sɛnɛkɛlaw baganmaralaw Faransi waritigiw sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mais ninnu bɛ na k'a bɛɛ dun bilahi fo ka tila k'u yɛrɛ dun n'an wulila k'an b'u bɔ yen k'u y'an faga u y'an ka nafolo suɲa u y'an ka jamana lasegin kɔfɛ baara tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a dalu bɛ bɛɛ bolo
ni ku b'o bo yen ko coup d'état o ka dalu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan ɲadimi do kɔnɔdimi tɛ Bamako sira tɛ yen ji tɛ yen lakana tɛ yen paga tɛ yen kɛnɛya tɛ yen kalan tɛ yen foyi o président bɔra yen don nan'i jɔ anw ma ko coup d'état o tuma na président taara de k'a kana n faga wa président taara k'a kana kɔngɔ bila n na wa n ko takun de bɛ ɲɛmɔgɔ la a ko a b'an ka sariya kɔnɔ ko coup d'état man ɲi a b'an ka sariya kɔnɔ ko sonyɛni ka kɛ wa o tɛ nin de fɔ mɔgɔw ye a b'an ka sariya kɔnɔ ko coup d'état man ɲi ça c'est vrai mais est ce que a b'an ka sariya fana kɔnɔ ko sonyɛni ka ɲi wa ko ɲɛmɔgɔ ka sonyɛni kɛ wa u b'an ka sariya kɔnɔ wa u tɛ yen a b'an ka sariya kɔnɔ ko ala mɛ ko ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu parce que u bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ u b'olu fana de dɔn quoi i y'a faamuya b'a la u bɛ nin fɔ mɔgɔ minnu u b'olu de dɔn mais ça marche pas ça tɛ marcher bɛɛ kunkolo b'i kan da la a tɛ passer wallahi a bɛ sariya sunba kɔnɔ a bɛ mali constitution kɔnɔ mali sariya sunba kɔnɔ n'i kɛra minisiri ye bɛɛ jɛ nafolo kana maga a la n'i ye faso nafolo suɲɛ ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la 50,000 kan 50,000 dɛ 50,000 faso nafolo a bɛ mali constitution kɔnɔ a ye taa article 64 article 64 a ye taa a b'a kɔnɔ n'i ye faso nafolo suɲɛ ka tɛmɛ 50,000 kan i kan ka san 20 kaso de kɛ 20 ans de prison mɔgɔ min ye miliyari suɲɛ don mɔgɔ min ye miliyari suɲɛ o b'an ka sariya kɔnɔ wa sariya bɛɛ tara ka di président ma sariya bɛɛ tara ka di ministre ma n'olu ye sariya sɔsɔ don loi tɛ n'a bɛ boli olu kan manamanakanw don mais afiriki bɛ jɔ ni ala n'a kɛra sɔnna Alpha Condé ye nin de jɔrɔ Alpha Condé siranna nin de ɲɛ Alpha Condé tun tɛ fɛ nin de ka kɛ a n'a kɛra mali la tuuri bɛ se a ma o de la a ye wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ ka bandiw bila ka taa mɔgɔw faga mali kɔnɔ ka kɛlɛkɛminɛn di IBK ma ka wariw di IBK ma k'a yɛrɛ dɛmɛ a kana bila Alpha Condé de tun bɛ ka IBK dɛmɛ a b'a dɔn ni IBK bɔra yen nɔ tuuru bɛ se ale ma bilahi CEDEAO yɛrɛ y'a fɔ dɛ ko n'u m'u ɲangi ko a ko bɛ continuer ko faut que ɲangili de ka da fo k'u ka mali ɲangi an bɛ taa de sisan min b'i kunna diya o ye baara de ye dɛ IBK bɔra yen Blaise bɔra yen Alpha Condé bɔra yen caman fana bɔra yen yanni ninnu ka bɔ yen a fɛn jumɛn de bɛ e nafa sisan hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale ni fangako fa b'i la n'i nana i bi cela veut dire que i b'i ku lamaga de ka bouger ka baara kɛ diyagoya i yɛrɛ ka sara ni 3 don i bɛ jɛ 2 kɔ ka to ni 1 in k'o yira jamana kɔnɔden bɛɛ la o bɛ k'i fɛ ka tila o la daba b'i bolo i yɛrɛ de bɛ sɛnɛkɛlaw ɲɛfɛ ka taa sɛnɛ kɛ n'u o banna ni mɔgɔw bɛ ɲama fura la Bamakɔ bale b'i yɛrɛ bolo i bɛ ka ɲama furan i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔdenw nɔfɛ i y'a faamuya b'a la faso nafolo n'a donna Dawuda fɛ i b'i cɛsiri o ka bɔ n'o kɛra an ka cɛ i tɛ bɔ yen dɛ mais pas para waati min na Uranda président mobili bɛ ka dilan Paul Kagame fɛ Uranda mobili bɛ ka dilan yen telefɔni bɛ ka dilan yen ji nɔgɔ tɛ kare kɔnɔ wuluwulu ji tɛ i tɛ ɲɛgɛn ji ye Uranda bɛ komi Faransi anw bɛ ka segin ka taa lahara bilahi ka daminɛ Burkina Mali Niger i y'a faamuya b'a la Guinée président kolon min bɔra yen kunun bilahi anw ni vitesse bɛ ka segin ka taa lahara de tɔw bɛ ka taa ɲɛfɛ anw bɛ ka segin ka taa lahara n'i sera Uranda i bɛ ala kali k'a fɔ i sera Dubayi de n'i sera Côte d'Ivoire i bɛ ala kali k'a fɔ i sera Dubayi de n'i sera Sénégal i bɛ ala kali k'a fɔ i sera Dubayi de mais nin dulɔmina ninnu an y'u bɔ i bɛ faso den jugu dɔw ye ko coup d'état e bɛ coup d'état yɛrɛ coup d'état cela veut dire quoi coup d'état cela veut dire quoi coup d'état bɛ kɛ baara jugukɛla de la coup d'état bɛ kɛ zon de la coup d'état bɛ kɛ miiribali de la coup d'état bɛ kɛ jugu sago de la coup d'état tɛ kɛ maa ɲɛnama la dɛ Faransi président
nga cɛ hali n'a ma baara kɛ bɛɛ jɛ nafolo a tɛ maga la n'a ma baara kɛ bɛɛ jɛ nafolo n'a magara la n'a ma fanga bila i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden bilahi n'a ye dɔrɔmɛ kelen dun ni bɔ kɛra kalama n'a ma bila i k'a fɔ ma tu u b'anw de nɛgɛ coup d'état tɛ n crime coup d'état c'est condamné coup d'état tɛ kɛ fa n'i donna fanga la hali n'i ye mɔgɔ faga i ka to yen n'i donna fanga la hali n'i ye jamana ci i ka to yen n'i donna fanga la hali n'i ye jamana kɔnɔdenw bila tasuma la i ka to yen c'est faux c'est archi faux a tɛ passé nkalon kuma don ka afiriki jeunesse fo jeunesse minnu bɛ komi anw n'a ɲɔgɔnnaw n'an bɛ tiɲɛ de kan an mago t'i ka wari la an mago t'i ka sanu la an mago t'i ka papaga la an mago bɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale de la a jeunesse minnu bɛ ka kunu komi anw tagalen ɲɛfɛ an bɛ afiriki jɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun n'i kɛra zon ye an b'a fɔ i ma ko zon parce que tɔgɔ tɛ zon na ni zon tɛ ayiwa bɛɛ kan ka zon kɛlɛ c'est comme ça hɔrɔnden minnu bɛ ka wolo afiriki den ɲɛnama minnu bɛ ka wolo bi ni afiriki kanu b'u dusukun na u bɛ sa wolo ma u bɛ balo coup d'état filɛ nin ye kɛ coup d'état n'i b'a kɛ risque b'a la i bɛ se k'a sa i bɛ se k'i si kɛ kaso la mais afiriki den ɲɛnamaw de bɛ ala minɛ k'u nin di u bɛ sa wolo ma u bɛ balo ka afiriki bɔ dingɛ kɔnɔ k'a bɔ mɔgɔ jugu bolo k'a bɔ i y'a faamuya b'a la tubabu jɔnw bolo aw fɔlen don an kana coup d'état dabila dɛ ni min y'a kɛ ka ɲɛ an k'o to yen ni min m'a kɛ ka ɲɛ an k'a bɔ yen paga tɛ bɔ a la ayiwa faso den jugu fɛn fɛn bɛ yen i y'a faamuya b'a la par exemple sisan anw tɛ kɛlɛ la k'a fɔ i bɛ k'a man ɲi coup d'état kɛlɛ bɛ k'a la k'a fɔ k'a ɲɛna faso den jugu minnu b'i jɔ k'a man ɲi ka denmisɛnninw bila fili kɔnɔ ka n'u sigi u ye wari minnu minɛ zon na ka n'u sigi k'o manamanakan fɔ wuli kan ka kɛ ninnu bɛɛ kama parce que tiɲɛ ye kelen de tiɲɛ tɛ fila ye n'an tun ye par exemple sisan n'an ye ji sɔrɔ e b'o dɔn n'an ye sira sɔrɔ e b'o dɔn n'an ye kɛnɛya sɔrɔ e b'o dɔn ni ça veut dire que terrain min bɛ taa Kayi n'a wulila e b'o dɔn k'a fɔ terrain bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ka taa Sénégal ni o terrain kɔni bɛ boli i b'a dɔn k'a fɔ o terrain wulila kɔni i y'a faamuya b'a la sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Bagunu ne fa ka dugu la ni o sira dilanna en tant que i bɛ ka boli o sira kan i b'a dɔn k'a fɔ ko o sira kɔni dilanna ko président ye baara kɛ mais nin si ma kɛ tiɲɛ dalen bɛ kɛnɛ kan an bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ don ɲɛmɔgɔ ma foyi kɛ ni sonyɛni tɛ ɲɛmɔgɔ ma foyi lase anw ma ni dusukasi tɛ n'an ko k'an b'o ɲɛmɔgɔ kɛlɛ k'a ye bɛɛ nafolo dun e bɛ n'i jɔ anw da la ko non ko ɲɛmɔgɔ man ka kɛlɛ ko ɲɛmɔgɔ man ka bɔ yen wa den fɛn fɛn bɛ k'a kɛ fo que an ka ça veut dire que an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o den sugu ninnu k'u kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'u siya la tugun k'u ka kabila la tugun parce que o den sugu ninnu ala m'u da hɛrɛ kama. Mais c'est comme ça. E bɛ se ka na i jɔ ne ma cogo jumɛn président min ye anw faga ka kɔngɔ bila an na i y'a faamuya b'a la ka ne ni e ka wari k'a bɛn a muso n'a denw ma e bɛ n'i jɔ ne ma ko non ko an kana o bɔ yen ko n'an k'an b'o bɔ yen ko sariya ma jɛn n'a ye sariya jɛnna n'a ye ko ale ka sonyɛni kɛ wa sariya jɛra n'a ye k'a ka anw tɔɲɔ wa sariya jɛra n'a ye k'a ka kɔngɔ bila anw na wa est-ce que sariya jɛra n'o ye wa bɛɛ jɛ nafolo est-ce que sariya jɛra n'a ye k'a k'o sonya wa a t'an ka sariya kɔnɔ ko coup d'état man ɲi c'est condamné c'est une crime a donna ta bɔ ta sonyɛni fana c'est une crime a b'an ka constitution kɔnɔ ka faso nafolo sonya c'est une crime coup d'état fana don ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma et 1 milliard n'i y'a di ne ma don o don 1000 a bɛ bɛn san 50 de ma ne 1 milliard n'i y'a di ne ma don o don n ka 1000 dun a bɛ bɛn san 50 de ma a ɲɛmɔgɔ ka hali 1 milliard sonya i ye mɔgɔ joli ka baara tiɲɛ i ye mɔgɔ joli kɛ falatɔ ye i ye mɔgɔ joli kɛ gɛribu ye i ye mɔgɔ joli kɛ zon ye ɲɛmɔgɔ bɛɛ jɛ nafolo e kelen ka 1 milliard ta k'i jɔ n'a ye i ye mɔgɔ joli mago sa k'an ka jamana bila par terre ka afiriki kuma sulu n'an ko an bɛ ɲɛmɔgɔ juguw kɛlɛ ko coup d'état marakaw ka kuma a muɲu a na wali tugo ɲɛ voilà a muɲu a na wali tugo ɲɛ par exemple sisan joli juguman b'i fari la a bɛ k'i tɔɔrɔ dɔ nan'i jɔ ko non ko sabali a sabali a bɛ ne min ça veut dire que a dimi bɛ ne min kan a bɛ ne jɔ ko ne ka sabali kɛ
mais c'est du n'importe quoi. Manakan do galon tigɛ kuma do. Ka Guinée général fo, Guinée général k'a fo. A ye baara min kɛ a ka ɲi. Tɛgɛrɛ bɛ f'i kun, ɲangara bɛ f'i kun. Ka malenkɔrɔ belebele jamanjan den barikama ani président bɛ bɛn. Ko ne yɛrɛ ye cɛ jɔlen don quoi. Fo ka sɔrɔ ne yɛrɛ nimisara ne donna Faransi san min na 2010 n taara inscrit choisi de roi 94 400 n taara inscrit choisi de roi n taara yen dɔrɔn fo muso bɛ pressé ko n bɛ cigarette min ko n tɛ cigarette min ko n bɛ dulɔ min ko n tɛ dulɔ min ko n bɛ furakisɛ ta ko n tɛ furakisɛ ta muso kɔntana de ka sin ka formulaire bɛɛ ta k'a di yan ko n ka taa dɔrɔn n ka rempli n ka nana ye dɔrɔn ko o dugusɛjɛ bɛɛ u bɛ n bila ka taa yen ko o dugusɛjɛ bɛɛ n bɛ taa formation kɛ sɔrɔdasiya n taara fa ye la de cɛw y'a bɔ n kun na pewu ko kana taa i kelen de b'i fa bolo kana taa i kelen de b'i ba bolo kana taa n'i taara i y'a faamuya bala ka n somɔgɔw wele n'a taara a kelen de b'a fa bolo n'a taara a fa bɛ taa n'a taara ka bɔ n kunkolo la kunu n ye Mamadu Dumbuya ye cɛ kamalenkɔrɔ belebele jamanjan komi ne yɛrɛ cɛ wallahi fo ka sɔrɔdasiya nɛgɛ don na bilahi fo ka sɔrɔdasiya nɛgɛ don na c'est comme ça masakɛ fɛn fɛn gɛnna ka bɔ yen coup d'état tɛ ne de y'a fɔ e wa tɛ wuli hali lahara masakɛ fɛn fɛn gɛnna ka bɔ yen coup d'état tɛ bi coup d'état tɛ sini u kan ka gɛn ka bɔ yen u y'an ka wari bɛɛ suɲɛ kelen u y'an faga fila u y'an bila ka taa tunga la saba i tɛ miiri tɔɲɔ foyi la min tɛ anw kan o ɲɛmɔgɔ mana bɔ i bɛ n'i ku sigi an da la n'i da baara nɔgɔlen ko coup d'état o y'i ka coup d'état de o t'anw ka coup d'état ye ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ n'i k'u b'o bɔ yen o coup d'état ye président ka ji di an ma ka dɔgɔtɔrɔso di an ma ka ampoule créer ka Mali kɛ ça veut dire que ka Kidali kɛ Mali ye lakana bɛ fan bɛɛ fɛ insécurité sécurité bɛ fan bɛɛ fɛ a n'i k'u b'o bɔ yen jamana kɔnɔden yɛrɛ fanba bɛɛ b'i jɔ yanni i ka président bɔ i bɛ tagama olu kan fɔlɔ i b'olu bɛɛ faga de ka sɔrɔ ka se président ma mais président ka bɔ yen fo jamana kɔnɔdenw bɛ nisɔndiya fo mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw bɛ dɔn kɛ président coup d'état ka kɛ président na bɛɛ bɛ nisɔndiya bɛɛ bɛ dunu ta bɛɛ bɛ balan ta bɛɛ bɛ ça veut dire que ka fan bɛɛ kɛ so nin bakɔnɔ bɛɛ nisɔndiyalen o président ma ɲuman kɛ o kan ka bɔ yen o kan ka bɔ yen voilà an bɛ Asimi Goyita fo ka Tchadi Pétini ne t'o yɛrɛ ka histoire dɔn Tchadi Pétini le président ale fa de sara parce que kunu ne ye Asimi photo bila an ka fɛn sanfɛ Asimi photo u y'o bila an ka page sanfɛ ka Guinée ta in bila yen ka Tchadi ta in k'o bila duguma parce que ale ta in tɛ coup d'état ye o parce que ale fa tun ka ɲi quoi ale fa tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a fa tun bɛ baara kɛ mais u y'a fa janfa de bɔ ale ye fanga ta bon ani bi cɛ n t'a ka histoire foyi kalama n tɛ se ka n da don o la mais ni mɔgɔ fila Guinée Asimi Goyita ni Guinée président in olu ye min kɛ olu bɛ fo olu bɛ fo voilà n bɛ kuma laban ni yɔrɔ min ye CDR mɔgɔw a bɛ ca mun ka vocal yɛrɛ a ka video bɛ n kun a n taara video kɛ kunu ko u yɛrɛ CDR k'u ka bɛn k'u yɛrɛ dama ka bɛn quoi k'a ka fisa ni kɛlɛ ye jɛkulu min kɔnɔ bɛn tɛ foyi foyi tɛ yen olu de bɛ n'u sigi anw da la k'o bɛ faso jɔ aw ma se ka jɛkulu fitinin aw ma se k'o jɔ aw bɛna faso jumɛn jɔ jɛkulu fitinin i y'a faamuya b'a la ɲɔgɔn bonya t'a kɔnɔ ɲɔgɔn lamɛn t'a kɔnɔ aw ma se k'o gérer ni ninnu ko k'u b'u da don Maliko la ne bɛ sa de n'Arasa ko k'a bɛna dɔ fɔ mɔgɔ ma ne bɛ sa de wa ne balimaw o bɛ ka kuma min fɔ nkalon kuma don dɛ o bɛ ka kuma dɔ fɔ o bɛ ka kuma dɔ don mɔgɔw kunna ouverture média n'o ye bubu média ani Arasba cɛna a nɔfɛ mɔgɔw ko M5 mɔgɔ minnu bɔra ko olu de ye mɔgɔw lase saya ma nkalon kuma don dɛ juguya kuma don hasidiya don bɛɛ b'a dɔn ko ne ni e bɛ impôt sara bɛɛ b'a dɔn k'an ye président ta kun dɔ de la bɛɛ b'a dɔn ko an ka hakɛ bɛ président bolo an ma ji sɔrɔ an ma sira sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ président y'an ka wari dun n'an bɔra k'an ka hakɛ ɲini a ko Ala
a tɛ passé dɛ nin kuma in bɛ n'i ye video fɛn fɛn kɛ n bɛ segin a kan nkalon kuma don juguya kan don hasidenya kan don taɲini kan don mɔgɔw kan ka mɔgɔw labɔ parce que mɔgɔw tɔɲɔna de président ma baara kɛ an ye baara min ye an ɲana a tɛ yen n'a tun ye baara kɛ n'an ye mɔgɔw labɔ o kɔrɔ ko an taara mɔgɔw di saya ma mais mɔgɔ minnu bɔra ka t'u ka hakɛ ɲini a si ma minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a si ma minɛ jɔnya la wa juru ma don mɔgɔ si sen na k'i sama ka na place de indépendance la i ka hakɛ de minɛni la ani mɔgɔ sara i ka hakɛ ɲinini na bilahi i bɛ don arijinɛ kɔnɔ mais u bɛ mun de fɔ an ye a ko polisiw man ka ɲininka ko mɔgɔ minnu ye mɔgɔw labɔ k'olu de kan ka taa kaso la parce que ko olu de ye mɔgɔw di saya ma c'est faux c'est archi faux nkalon kuma tɛ tɛmɛ a kan bilahi ha n'an taara sariya fɛn fɛn kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ sariya fɛn fɛn a sariya fɛn fɛn sigira diɲɛ kɔnɔ constitution fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ fo lahara ka ɲɛmɔgɔ ta k'an ka wari d'a ma an ka wari suɲɛna kɔngɔ bɛ an na minɔgɔ bɛ an na ko an kana bɔ k'an ka hakɛ ɲini an ka wari b'i bolo a donna mun na a kɛra mun ye ko an kana o de ɲɛɲini an bɔra k'u ɲininka o de la blende donna carton na i y'a faamuya b'a la blende wari o donna carton na pourquoi a donna carton na minisiri ko k'anw tɛ hadamaden a ma da don an da la ka président ɲininka avion coulé au sol o wari taara min président ko k'a tɛ anw jaabi k'ale ka fisa ni anw ye an bɔra k'an ka hakɛ ɲini u ye gazi ci an na ka kisɛ ci an na an se ye min ye an ye assemblée an y'o bombardé ko député tɛ don a kɔnɔ tuguni an se ye min ye ka o ka téléso kolo min tun bɛ yen k'o fana minɛ an se ye min ye ka ninnu minɛ n'an y'olu minɛ c'est la fin du monde a bɛ se ka mɔgɔw labɔ yen ka sɔrɔ a m'u faga n'i ye mɔgɔ faga a bɛ segin ka na diɲɛ kɔnɔ tuguni ya a tɛ segin ka na dɛ ni assemblée cira mali bɛ yen o malidenw bɛ yen o bɛ se ka jɔ tuguni o an ka nafolo Karim Keta kelen nafolo min suɲɛ a bɛ assemblée joli de mali kɔnɔ assemblée joli a b'a jɔ assemblée ka ci wa walima ka mɔgɔw faga jumɛn ka ɲi aw ye mɔgɔw faga k'u bɔra u ma bɔ dɔ wɛrɛ la dɛ u ka wari dira IBK ma u ɲɛ tɛ a taga yɔrɔ la u ka wari dira IBK ma u ɲɛ tɛ baara la u ɲɛ tɛ paga la u y'a ɲininka an ka wari bɛ min i bɛ ka mun de kɛ jamana kɔnɔ i ta kun ye mun de ye an ɲɛ tɛ foyi la don o don kun ka fisa ni bi an bɛ ka sa n'anw bɔra o la an man ka bɔ o la wa n'an ye président gɛn an man ka président gɛn o la wa mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ t'i sigi ko non ko Diko ninnu kan ka wele Kaw Jim ninnu kan ka wele parce que olu de ye mɔgɔw labɔ k'o di saya ma nkalon kuma don dɛ walahi n ye n kali masa la nkalon kuma don mɔgɔ minnu ye mɔgɔw faga olu de kojugu kɛ mɔgɔ minnu ye fagali kɛ olu de kojugu kɛ olu de ye faso nafolo suɲa ko an kana an ka hakɛ fana ɲini anw ka kɛ nusɔgɔtɔ ye an ka kɛ jɔn ye wa an ka sa sɛgɛn la mali ka to nin cogo la kana changer u b'an ka wari dun pa paga u bɛ an faga pa paga ça veut dire que ala ye olu dilan ministre anw gɛngɛ nin kuma bɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye ko M5 mɔgɔ de ye mɔgɔw di saya ma k'olu ka juger kiiritigɛla fɛn fɛn bɛ ninnu ɲininka bilayi tɛ kiiri dɔn ni président tun ye baara kɛ ani mɔgɔw tun bɔra k'u bɛ bin président kan mɔgɔ minnu ye jama labɔ olu bɛ se ka ɲininka mais an ka wari dunna an bɛɛ ɲɛna lakana tɛ yen an bɛɛ ɲɛna wari min dir'u ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san a donna carton na i y'a faamuya b'a la tɔɔrɔ fɛn a bɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ e bɛ n'i jɔ ne ma ala ne ka nin portefeuille sisan n b'a suɲabaga dɔn a suɲabaga ko n kana kɛlɛ n ka nin portefeuille wari min b'a kɔnɔ n b'a dɔn mɔgɔ min y'a suɲa walima n taara n ka wari kalifa mɔgɔ dɔ la n taara nin kalifa par exemple n taara nin kalifa tanti Zanette la an mago sera a ma n ma se k'a sɔrɔ ko n kana kuma tuguni ko n ye n ka wari d'ale ma a y'a dun n kana kuma n kana ça veut dire que n kana pa paga a bɛ comme ça ala de y'a dun foyi cɛ o tɛ don hakili la dɛ n ye nin kalifa tanti Zanette la n mago sera a ma n taara n ko a ka di yan n'a ma di yan n seko ye min ye n b'o de kɛ ne seko ye min ye n b'o de kɛ
mais fɛn bɛ fɔ mɔgɔ ye a bɛɛ manamanakan a bɛɛ manamanakan an ka jamana kalifara a la k'an ka wari kalifa a la an ma ji sɔrɔ an ma sira sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ wari tɛ kɛsi kɔnɔ a ko an ka to so kɔnɔ ko an kana bɔ n'an bɔra an y'an yɛrɛ di saya ma mais est ce que anw ka sa a ma fisa ça veut dire que an ka to nin cogo la an bɛɛ ka sa o ma fisa an ka balo nin cogo la misère totale kɔnɔ misère ala ma mɔgɔ si da tɔɲɔ kama ko an ka to nin cogo la ka balo misère totale soso bɛ ɲini ka ba an ba n'an faw joli la wuluwuluji kasa bɛ ɲini k'an faga wari yɛrɛ tɛ k'a kɛcogo la u mago tɛ an na u ka sira tɛ an na n'i taara Gaburuyɛli Ture la i bɛ ala kali ko sudonyɔrɔ ye nɔgɔlen de fo i bɛ tumu ye duguma olu musow tɛ furakɛ u denw tɛ furakɛ pa faga u denw bɛ kalan na Amérique États-Unis dulɔ min na fan bɛɛ fɛ anw ka wari la ne yɛrɛ ka wari président bɛ boli avion kɔnɔ a den bɛ million ça veut dire que mobili kɔnɔ mobili min valeur bɛ taa plus de 400 millions a den tɛ baara la foyi anw ka wari an ɲɛ b'u la bɛnjɛya la anw tɛ ka foyi sɔrɔ k'an ka to so kɔnɔ n'i ye mɔgɔw labɔ ko y'u di saya ma mɔgɔw dira saya min ma dɛ o ye ala ka saya de ye o ye arijinɛ tamasere de ye u sara u sa kun de la u kan ka sa nin ko la bilahi i ka sa yɛrɛ o ka fisa i ka balo nka ça veut dire que k'an ka wari d'i ma k'an ka wari kalifa i la i k'o dun ka tila kɛ n'i mɔkɛ bɔnna ko ne ka to balo la o ye i ta de o tɛ ne ta ye de ne bɛ préféré ka sa o ka fisa an ka to balo la c'était ça la famille sɛdɛri wuluniw dɔ bɛ nin fɔ sɛdɛri wuluniw sɛdɛri mɔgɔ jugu sɛdɛri min ma ɲa yɛrɛ ye surtout mɔgɔ wɛrɛ o bɛ papa Darame ka so kɔnɔ san 3 o tɛ luwa sara o tɛ ji sara o tɛ foyi sara hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan a bɛɛ denmisɛnnin fitinin mɛ barika t'o la hali bi u dulonnen bɛ cɛkɔrɔba de la tellement que n y'u frappé tellement que n y'u gosi a ko tun ye plan fɔlɔ min dilan ko o plan bɔra ma o taara so wɛrɛ photo de ta ka na aw ma se ka villa jɔ aw bɛ se ka étage de jɔ économie min tun b'a bolo a bɛɛ donna dugukolo la a n'i y'u gosi dɔrɔn o bɛ taa so dɔ plan ta ka na ko fɔlɔ min tun b'u bolo k'u y'o to yen k'o taara plan min ta ka na k'o ye 40 millions a donna ta a bɔra ta ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya de toute façon ne bɛ cɛkɔrɔba in wele n'a yɛrɛ tɛ se a ka sira di ne ma n bɛ n to faransi ka polisiw ta hali ni polisiw déplacement bɛ bɛn 1 million de ma k'aw bila kɛnɛ ma ni ala na kira sɔnna n bɛ solution ɲini a la parce que aw ka kize y'a jɔtɔla tɛ ni kize min b'a bolo a tɛ jɔ sisan dɛ kize min b'a bolo ne y'a fɔ n ko économie fɛn tun b'aw bolo diɲɛ kɔnɔ aw taara bɛɛ don dugukolo la hali n'aw tun taara dugukolo san Segu o man fisa n'aw tun taara dugukolo san Kase la walima Sanankɔrɔba o man fisa mais ko olu ka dugukolo sɔrɔ fo capitale kɔnɔ wari tɛ aw bolo économie tɛ baarakɛla yɛrɛ tɛ aw la aw bɛ aw si kɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ wari bɛɛ donna dugukolo la o tuma na aw bɛ wari wɛrɛ économie san jumɛn olu de bɛ n'u sigi an da la M5 mɔgɔw olu de denmisɛnninw de saya ma e ni ala na kira cɛ ala tigɛlen b'e la bɛɛ tigɛlen b'e la bɛɛ b'a dɔn e bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon kuma don juguya kuma don mɔgɔ minnu bɛ fanga la olu de bɛ kɛ e balo mɔgɔw bɔra kun min kama bɛɛ b'a dɔn ko bɔkun don bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don kan ka bɔ u tɔɲɔna u tɔɔrɔla kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la i y'a faamuya b'a la fantanden yɛrɛ tɛ ka kalan Mali kɔnɔ bɛɛ bɔ o dɔn Mali kɔnɔ sira ma sɔrɔ e ni fa ni ba cɛ sira dilanna Mali kɔnɔ wa sira ma dilan an ka wari dira président ma ko sira ka dilan pour que sira ma dilan an ka wari bɛ président bolo ko an denw ka kalan pour que an denw ma kalan an ka wari bɛ président bolo ko emploi ka créer a ma créer an ka wari bɛ président bolo terrain min bɛ bɔ Bamako ka taa Kayi o ma ɲɛnabɔ an ka wari bɛ président bolo i y'a faamuya b'a la lakana zéro wari min dira ma ko a ka taa blindé san o donna carton na an bɛɛ ɲɛna o ma se k'a démenti n'an bɔra ko an b'an ka hakɛ ɲini a ko an taara mɔgɔw di fagali ma ko an taara mɔgɔw di fagali ma mais c'est faux c'est archi faux i bɛ taa sariya bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw bɔra kun min na o kan ka bɔ e wa marifa yɛrɛ man ka ci o la e de kan ka bila parce que mɔgɔw bɔra i ka jugu sagoya i ka hɔrɔnkolonya i ka sonyɛni e yɛrɛ de tun kan ka démissionner o ka sɔrɔ i ka marifa ci mɔgɔw la mais an bɛ mun de mɛn
u taara mɔgɔw de fagali ma o zuzi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔra k'u b'olu nɔ minɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɛfɛ k'u b'olu o zuzi tɛ yen parce que a tɛ sariya si kɔnɔ ni jamana kɔnɔdenw tɔɲɔna u bɛ jamana jɔ k'u to kare de kɔnɔ ni jamana kɔnɔdenw ka nafolo sonyana u bɛ bɔ kare de kɔnɔ ni jamana kɔnɔdenw ka nafolo sonyana a sonyabaga u b'o de kɛlɛ u b'o de kɛlɛ u bɛna mun de fɔ ni que des salles corrompues que des lâches jugu sago aw bɛ papa Darame ka so kɔnɔ kize tɛ aw bolo se tɛ aw ye dabali tɛ aw ye aw fulaw bɛ ba sanna aw bɛ ka ba ku de tɛrɛmɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan aw ma ji di fantanw ma aw ma kɛnɛya di mɔgɔ ma aw ma malo di mɔgɔ ma aw t'a ɲɛ mɔgɔ ye aw t'a ɲɛ aw yɛrɛ ye aw ye mun démodèle diɲɛ kɔnɔ ni ala n'a kira sɔnna n ye n kali masala cɛkɔrɔba ka so ni m'aw bɔ yen a k'a fɔ ma ko so in aw bɛ bɔ yen aw ka kize ne b'a dɔn fo ka diɲɛ dugukolo minɛ k'aw ka kize in tɛ jɔ a jɔtɔla tɛ sisan a ni ye i b'a ye sisan n bɛ tila nin video la dɔrɔn u bɛ cɛkɔrɔba wele n bɛ tila nin video la sɔrɔ papa an ye ɲininkali kɛ ten kɔni fɛn t'i la denbaya don ayiwa an ye plan wɛrɛ sɔrɔ an ye so wɛrɛ plan sɔrɔ musow ye biriki gosi daminɛ san joli ko k'a ye miliyɔn fara ɲɔgɔn kan naturel mugu bɔra ko olu ka jɛkulu k'a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ko moins de 2 ans k'o sera ka 30 millions fara ɲɔgɔn kan moins de 2 ans économie bɛɛ taara dugukolo la ni ninnu ko k'o bɛ kize jɔ a bɛ jɔ san jumɛn ka tila k'aw b'u ka etazi aw ma se ka hali aw ma se ka sipasema sigi fɔlɔ k'a bɛ etazi jɔ mɛ ni ala n'a kira sɔnna faso den jugu an b'u kɛlɛ fɔ lahara den minnu wolokun tun t'o la den minnu wolo kɛra mali ma tɔɲɔ ye ni ça veut dire que jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka laɲini ye ala polisiw ka nin ko in filɛ polisiw ka nin ko in hali Kasimu Tarawele y'a fɔ u ka jugu sago nin u b'a video tigɛ u yɛrɛ sigilen u malo kɛnɛ kan u ka jugu sago nin fɛn dɔ ko tellement que ninnu ye sagaw de quoi kuma bɛ ka i ma ye Kasimu Tarawele tɛ arasa tɔgɔ fɔ sisan Kasimu Tarawele a tɛ arasa tɔgɔ fɔ sinon Kasimu Tarawele tun b'a fɔ ko buwa cɛ hali arasa donnen kaso la Kasimu Tarawele tun b'a tɔgɔ fɔ mais tellement que Kasimu Tarawele tigɛra arasa la i ma ye a t'a tɔgɔ fɔ tuguni Kasimu Tarawele taara a tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ hali CDR président min bɛ yen n'o tɛ se ka sɛ dabɔ ji la comment ça s'appelle Jara Kasimu Tarawele b'o fɔ mais arasa tɔgɔ a b'a dɔn ko arasa kɛra ɲuguntan fɛn ye a tɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan foyi i ma ye Kasimu Tarawele t'a tɔgɔ fɔ a t'a tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ jugu sago faralen ɲɔgɔn kan u ka video tigɛlaw u bɛ taa tigɛ Kasimu Tarawele ko hali Mali wotoro pusela Mali katakata ni bolila ko bɛɛ ko polisiw ye ko min kɛ k'a ma ɲa CDR mɔgɔw de ko polisiw jɔ b'a la hɛni b'olu la juguya b'olu la olu sara déjà olu bɛ fɛ Mali bɛɛ ka ci olu nɔfɛ olu ta tiɲɛna olu tɛ don da la tuguni olu mago sara mais olu bɛ fɛ Mali fana maliyɛn den bɛɛ mako ka sa hali ni ko kɛra ko min yɛrɛ ye tiɲɛ ye u tɛ se ka b'o da kɔnɔ tuguni ni maliyɛn denw bɛɛ bɛ nin côté la i b'a sɔrɔ olu mɔgɔnin 3 bɛ nin côté la mɔgɔnin 3 a bɛ se ka mun dilan diɲɛ kɔnɔ aw tɛ fara jama kan hali tiɲɛ u tɛ se k'a fɔ tuguni mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an k'o k'i tuma ala ka nɔgɔya n bɛ aw bila yan ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ ala ye k'an sɔn minɛn fa ka an sutura min tɛ saya ka sutura fɔta nin kɛta ala ka barika don a bɛɛ la Seku Baraji n ka foli b'i ye Mohamed Mayiga k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ligne kɔnɔ Tanti Zanette k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo wala bi wulada in na Tante ye n ko n bɛ fila fɔ sɔgɔmada in na Guinée général ye min kɛ colonel ye min kɛ Guinée Berewuruzu ye min kɛ Guinée a ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ Asimi Koyita aw ye baara min kɛ a bɛɛ ɲana cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɛ ka gɛn ka bɔ fanga la bi coup d'état tɛ bi coup d'état tɛ sini wa baara tacogo ka ɲi ni don ça veut dire que ni ala sɔnna don n'a nataw la tubabuw laban bɛ visa ɲini ka taa Afiriki den minnu bɛ yen den dusumaw de bɛ yen halaladenw de bɛ yen den minnu b'u faso fɛ o bɛ sa walima o bɛ balo u den modèle de bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan an faso an b'a kunna bɔ de an faso hali n'anw de bɛ kɛ saraka ye Afiriki bɛ jɔ o den sugu ninnu i n'a fɔ anw ɲɔgɔn cɛkɔrɔba zon fɛn fɛn bɛ yen cɛkɔrɔba miiribali fɛn fɛn bɛ yen cɛkɔrɔba jugu sago fɛn fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen ni dangaden min na n'i jɔ ko coup d'état an b'i fana fara o kan an bɛɛ b'a dɔn coup d'état ye min ye o ni président ye ji di jamana kɔnɔdenw ma
ni ko i b'a bɔ yen o ye coup d'état ye ni président ye sira di jamana kɔnɔdenw ma ni ko i b'a bɔ yen o ye coup d'état ye ni président ye lakana sabati ni ko i b'a bɔ yen o ye coup d'état ye ni président ma maga jamana nafolo la ni ko i b'a bɔ yen o ye coup d'état ye mais président ka jamana nafolo suɲɛ k'an bali ji la k'an bali kɛnɛya la k'an bali lakana la k'an bali kalan na ça veut dire que k'anw kɛ i n'a fɔ comme ala ye ça veut dire que ala y'anw kɛ jahanama kɔnɔdenw de ye diɲɛ kɔnɔ ala m'anw da hɛrɛ kama ni coup d'état kɛra o tigilamɔgɔ la e bɛ n'i jɔ ko coup d'état man ɲi a coup d'état man ɲi sonyɛni ka ɲɛ coup d'état kɛra mɔgɔ min na o tigi ka ɲɛ coup d'état kɛra min na o ka ɲɛ mais i tɛ nin mɛn nin tɛ bɔ u da kɔnɔ abada a bɛ sariya kɔnɔ ko coup d'état man ɲi o sariya kelen a b'o sariya kelen fana kɔnɔ ko sonyɛni man ɲi a b'o sariya kelen fana kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ ma se a ka baara la a ka bɔ yen o tɛ nin si fɔ coup d'état est un crime coup d'état zubi coup d'état zubi coup d'état zubi coup d'état bɛ kɛ président zubi la foyi tɛ bɔ a la c'est comme ça ala ka bi nɔgɔya big respect